नमस्कार, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय राधे राधे श्याम, राधे রাধে। কায় মনোবাক্যে গুরুর আদেশ পালন করা উচিত। সদ্গুরু ও শিষ্য। কায় মনোবাক্যে গুরুর আদেশ পালন করা উচিত, এমনকি ভিক্ষা করেও গুরুর সেবা করা উচিত। তিনি সন্তুষ্ট হলে তাঁর কৃপাতে অচিরে শান্তি পাওয়া যায়, সকল সন্দেহ দূর হয়ে যায়। সেবা করা কি কম কথা? সেবাতে ভগবান পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন, আর মানুষ তো হবেই। জয় রাধে রাধে শ্যাম, রাধে রাধে। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नमस्कार।